बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मदरसा बराए नबीना तलबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इस मोहम्मद फरहान। ये तिलावत कलाम पाक फरमाएंगे तीन मुख्तलिफ लहजों में। एक है मिस्री, दूसरा हिजाजी और तीसरा पानीपत। और इन तीन लहजों में ये कुरान हकीम की कुछ आयात तलावत फरमाएंगे। जी जनाब हाफिज फरहान साहब, तलावत कलाम पाक फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरज البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء
ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम हाफिज फरहान साहब तलावत कलाम पाक 3 मुख्तलिफ लहजों में अदा कर रहे थे। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारी दरख्वास्त पर आज खास तौर पर यहाँ स्टूडियो में तशरीफ लाए। अपने मेज़बान मोहम्मद अबू बकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।